पाक-ए-शाह जो हमारी इबादत का एक बड़ा अहम हिस्सा है और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक अहम मौजू भी है जिसमें हमें ज़रूरत है कि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हम रहनुमाई हासिल करें और उसके असूलों के मुताबिक हम पाक-ए-शाह में शामिल हो सकते हैं, ले सकते हैं। मैं जैसे कि आपके सामने कुछ सवालात रखना चाहता हूँ जो लोगों के ख्यालात है पाक-ए-शाह लेने के तलक से। पहली बात, पाक-ए-शाह क्या बच्चे ले सकते हैं? पाक-ए-शाह बड़े ले सकते हैं, बूढ़े ले सकते हैं। दूसरी बात, पाक-ए-शाह लेने के लिए क्या बपतिस्मा ज़रूरी है, तौबा याफ्ता होना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी? पाक-ए-शाह क्या गैर निजात याफ्ता हालत या गैर बपतिस्मा याफ्ता हालत के अंदर ली जाए? मिसाल के तौर पर मैं इस बात को बयान करना चाहता हूँ कि अगर कोई शख्स शराब नोशी करता है, ये शराब की हालत के अंदर वो चर्च आ गया है, क्या खादिम उसको पाक-ए-शाह दे सकता है? अगर उसको पाक-ए-शाह दे सकता है तो वो क्या खुदावंद के कलाम के असूलों के मुताबिक है? पाक-ए-शाह किस दिन लेने का दस्तूर था पहली कलीसियाओं में? पाक-ए-शाह में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो किन असूलों पर दी जाती हैं? मिसाल के तौर पर जो पाक-ए-शाह में रोटी का इस्तेमाल किया जाता है, क्या उसमें ब्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? पाक-ए-शाह में जो जूस इस्तेमाल किया जाता है रेड ग्रेप्स का, खुसूसी तौर पर आम कलीसियाओं में ये इसको पेश किया जाता है रेड ग्रेप्स के साथ या फिर अंगूरों के शीरे के साथ या फिर वाइन के साथ, या फिर कई लोग जामे शीरी भी इस्तेमाल करते हैं और कई लोग ऐसे दूसरे जूसेस भी इस्तेमाल करते हैं कि उसके साथ वो पाक-ए-शाह का वो काम निपटा देते हैं। कुछ टिक्कियाँ हमें मिलती हैं मसीही इदारों से, वो भी पाक-ए-शाह का हिस्सा बन चुकी हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बिस्किट का इस्तेमाल करते हैं। हम इस बात को देखते हैं कि क्या पाक-ए-शाह के लिए ज़रूरी है कि इंसान तौबा याफ्ता हो या बपतिस्मा याफ्ता हो? हम हवाला जात के मुताबिक इस चीज़ की तहकीक करेंगे। मेरे साथ किताब मुक़द्दस में से निकालिएगा इमाल की किताब और उसका दूसरा बाब और उसकी आयत नंबर 41 से आयत नंबर 43 है और 41वीं आयत में लिखा है, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और लिखा है उसी रोज़ 3000 के करीब उनमें मिल गए और ये रसूलों से तलीम पाने, रफ़ाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। ये है वो बात खुदावंद के कलाम में से। अपनी बाइबल के ऊपर इस बात को निशान कर लें, अपने मोबाइल के अंदर इस बात को हाईलाइट कर लें कि ये तरतीबवार जो ईमान के असूलों की जो बातें हैं कैसे शुरू होती हैं। क्या हम ऐसे भागे दौड़े जाते हैं गैर निजात याफ्ता हालत में, कोई नशे की हालत में है, किसी और बदकारी की हालत के अंदर है, तो खादिम उसको पाक-ए-शाह पेश करता है या वो शख्स बढ़कर पाक-ए-शाह ले लेता है। हमने आगे बढ़कर इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसकी जो इस नाफरमानी का या इस चीज़ की जो बेहुरमती करते हैं, हमने इसकी सज़ा पर भी गौर करना कि क्या खुदावंद के कलाम में इसकी कोई सज़ा तो नहीं बताएगी, उसको भी हम पढ़ेंगे। पहली बात हमने इस बात पर गौर करना है कि सबसे पहले क्या हुआ है, पतरस रसूल ने वाइज किया है और बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, खुदावंद के कलाम को कबूल कर लिया। जिस ज़िंदगी ने अभी कलाम को कबूल ही नहीं किया वो आगे कैसे बढ़ सकती है? पहली बात, इन्होंने खुदावंद के कलाम को कबूल कर लिया और क्या कर लिया, बपतिस्मा ले लिया। ये 3000 के लोग हैं जो उनमें मिल गए हैं, ये रसूलों में मिले हैं, कलीसिया में मिले हैं, खुदा की कलीसिया का हिस्सा हो गए हैं। मैं ख्याल कर सकता हूँ कि अगर ये 3000 लोग खुदा की कलीसिया का हिस्सा बने तो बतेरे ऐसे होंगे जो नहीं बने होंगे और उनकी भी तादाद हज़ारों की होगी, लेकिन उनके लिए ये लफ्ज़ मौजूद नहीं है कि वो खुदा की कलीसिया में मिल गया, अभी तो वो कलीसिया में शामिल नहीं हुई है। अगर आप इसकी भी डेफिनेशन चाहते हैं कि कलीसिया क्या होती है तो पहला करंथियों का खत उसका पहला बाब और पहली चंद एक आयत को पढ़िएगा, उसमें पता चल जाता है कि कलीसिया किसको कहते हैं। कलीसिया उसको कहते हैं जो खुदावंद के कलाम को कबूल कर लेते हैं। कलीसिया का हर एक फर्द खुदावंद के कलाम के मुताबिक पाक-ए-शाह ले, लेकिन असूल और दस्तूर याद रखे। अभी अगर वो कलीसिया में मौजूद है पर खुदा के कलाम और असूल के मुताबिक वो खारिज है, बाहर है, वो पाक-ए-शाह ना ले। आपका खादम आपको किस कदर भी दलाइल देता है उसको ना माने, कलाम मुक़द्दस के जो दलाइल हैं उनको इज्जत दें। ये 3000 लोग हैं जो खुदावंद की कलीसिया का हिस्सा बने और इन्होंने कुछ दस्तूर अपनाए हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि इस बात को याद रखें कि ये 4 एक दस्तूर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर होने चाहिए। ये ईमानदार लोगों के ज़िंदगी के रूहानी दस्तूर हैं। सबसे पहला दस्तूर क्या है कि जब इन्होंने बपतिस्मा ले लिया है तो ये रसूलों से तलीम पाने लगे हैं। इन्होंने अपने आप को शागिर्द के तौर पर पेश कर लिया है। इन्होंने अपने आप को खुदा के कलाम को सीखने के लिए वक्फ कर दिया है। अब उस्ताद
اب उन खुदा के शागिर्द, अब रसूल इन पर मेहनत कर रहे हैं ताकि अंजील मुकद्दस की जो तालीम है, सच्चाई है, वो उनके अंदर उतर जाए। दोनों ही बातें हमने याद रखनी है कि हमने उस कलाम मुकद्दस और उस सच्चाई को अपनी ज़िंदगी के अंदर उतरने का मौका भी देना है। और दूसरी बात, खादमीन भी इस चीज़ को इख्तियार करें कि उन्होंने खुदावंद के कलाम को कलीसिया में शागिर्द बनाते हुए उनको ज़रूर खुदावंद के कायदे कानून सिखाने हैं। ये उनके लिए ज़रूरी है। पहली बात है कि इन्होंने क्या किया है, तालीम पाना शुरू कर दी है। दूसरी बात, ये रफ़ाकत रखने लगे हैं, इबादत में शामिल होने लगे हैं, रूहानी जमातों का हिस्सा बन गए हैं। अब ये आपस में रफ़ाकत रखते हुए खुदावंद के कलाम को इज्जत देते हैं, मज़ीद अपनी रूहानी तरक्की करते हैं, मज़ीद खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और फिर आगे बात आ जाती है कि वो रोटी तोड़ते हैं और दुआ करने में भी मशगूल रहते हैं। तो हमने इस बात को देखा कि पहले खुदावंद के कलाम को कबूल किया गया है। दूसरी बात है कि उसके बाद उन्होंने बपतिस्मा लिया है। तीसरी बात, जब उन्होंने बपतिस्मा ले लिया है तो वो 4 असूल अपनी ज़िंदगी के अंदर उन्होंने कायम किया है। पहला असूल रसूलों से तालीम पाना, दूसरा असूल रफ़ाकत रखना, तीसरा असूल रोटी तोड़ना। अब ये पाकिस्तान लेने लगे, उससे पहले नहीं। और ना ही वो लोग जो इन 3000 लोगों के अलावा हैं उनको ये चीज़ें पेश की गई हैं। मसीह यीशु ने भी जब अपने शागिर्दों के पाँव धोए थे या उनके साथ ईद फसह मनाई थी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ईमानदार लोग मौजूद थे। वो लोग मौजूद थे जो खुदावंद की तालीम को, बातों को जानते थे, समझते थे, कबूल करते थे। हर एक के पाँव उन्होंने नहीं धो दिए थे। और ना ही हम कलीसियाओं में ऐसा दस्तूर अपनाएं कि हर एक के पाँव धोकर हम कोई बालातरी या अपनी नेक नामी या अपने आप को, अपनी जो तारीफ को बढ़ा दें। इस बात के लिए अपने अंदर हमें एक असूल और दस्तूर पैदा करना है और हमें दिलेर होना है। खौफ में रहने वाले खादमीन कभी भी अपनी कलीसिया की तरक्की, रूहानी तरक्की ख़ुसूसी तौर पर नहीं कर सकते हैं। रूहानी तौर पर वो निजात के करीब नहीं जा सकते हैं। अब हमने इस बात पर गौर करना है कि ये रोटी तोड़ने लगे हैं और दुआ करने में मशगूल रहे हैं। ये उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हो गए। 3000 के लोगों के अलावा यहाँ पर लोग मौजूद नहीं हैं। तो हम कैसे इस बात को सोच सकते हैं कि एक नशेबाज शख्स, एक झूठा शख्स, एक खूनी शख्स, एक ज़नाकार शख्स, एक फरेबी शख्स जाकर पाकिशा ले ले? ये कहाँ का दस्तूर है, कहाँ का असूल है, कहाँ बाइबल इस चीज़ की गवाही देती है? चले आएँ, मैं खुदावंद के कलाम में से आपकी रहनुमाई करना चाहता हूँ और आप पहला कुरिन्थियों का खत उसका 11 बाब पढ़िएगा। खुदावंद के कलाम में कुछ चीज़ें मौजूद हैं, हमने उनको सीखना है ताकि हमारी अच्छी रहनुमाई हो सके। तो पहला कुरिन्थियों का खत और उसका जब 11 बाब हम पढ़ते हैं, उसकी आयत नंबर हम पढ़ेंगे 23 से लेकर आयत नंबर 29 तक। इसमें पाकिशा के तल्लक से बड़ी खूबसूरत बातें बताई गई हैं और बयान की गई हैं कि पाकिशा कौन ले सकता है। खुसूसी तौर पर मैं बयान करना चाहता हूँ इसको आयत नंबर 26 से। ये लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याला में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इज़हार करते हो। अब जितने मर्जी ईस्टर मनाते हो, जितने मर्जी मसीह की मसलूबियत की जो बातें सेलिब्रेट करते हो, लेकिन मसीह की मौत का इज़हार कब होगा? जब आप इस रोटी में से खाएंगे, जब आप इस प्याला में से पिएंगे। लिखा है खुदावंद के कलाम में आयत नंबर 27 में, इस वास्ते जो कोई नामनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याला में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। अब ये मुझे बताएं कि जब कोई शख्स नामनासिब तौर पर इसमें से खाता और इसमें से पीता है, तरतीब को बिगाड़ता है, दिनों को बिगाड़ता है, वक्त को ख़राब करता है, कलाम से हटता है, तो मैं नहीं, खुदावंद का कलाम कहता है कि वो इसके खाने और पीने से कसूरवार होगा। आपके खादम अगर इस बात की एहतियात नहीं कर रहे, वो ये चाहते हैं कि आप गुनाह में रहें, वो ये चाहते हैं कि आप अंधों की तरह ज़िंदगी बसर करें। पर मैं आपको कहूँगा, आप खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी आँखों को खोलें और बेतरतीब कलीसियों और तलीमों और उस्तादों से फरार हासिल कर लें। कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है नामनासिब तौर से। ये कौन सा नामनासिब तौर है? ये वही नामनासिब तौर है कि जिसकी ज़िंदगी के अंदर अभी तक गुनाह है, यीशु मसीह को उसने अपना शख्सी निजात जिंदा कबूल नहीं किया है, वो इसमें से नहीं खाएगा तो कसूरवार होगा। आगे मैं बढ़ता हूँ और खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याला में से पिए, क्योंकि जो खाते और पीते वक्त उसको ना पहचाने
اس کے کھانے اور پینے سے سزا پائے گا۔ آدمی اپنے آپ کو ازما لے، کس اعتبار سے ازما لے کہ وہ خداوند کی اس بدن میں، خداوند کی اس لہو میں شامل اور شریک ہو رہا ہے کہ کیا ابھی تک اس نے اپنی زندگی کے اندر گناہ رکھا ہوا ہے؟ اگر ابھی تک وہ شیطان کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، ابھی تک وہ جسم کے تقاضے پورے کرنا چاہتا ہے، ابھی تک وہ دنیاوی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی زندگی سے بدی کو دور نہیں کرنا چاہتا، تو کہتا ہے کہ پہلے ازما لے۔ خداوند کے کلام پہلا کرنتھیوں کا خط اور اس کے 10ویں باب کے اندر یہ لکھا ہے کہ تم شیاطین کے دسترخوان اور خدا کے دسترخوان دونوں میں سے نہیں کھا سکتے۔ آپ کو کون یہ اختیار دے رہا ہے کہ آپ ابھی تک شیطان کا دسترخوان چھوڑا نہیں ہے، خدا کے دسترخوان پر آ کر بیٹھ گئے ہیں؟ اور یاد رکھے کہ جس کو خداوند نے جان لیا تھا، پہچان لیا تھا کہ اس کے دل کے اندر گناہ ہے، اس کا دل خالص نہیں ہے، پہچان کر سیپریٹ کیا، آئیڈینٹیفائی کیا تھا اس کو، اور وہ کون تھا؟ یہودا اسکریوتی تھا۔ اور خداوند نے یہ کہا تھا کہ جس کو میں نوالا ڈبو کر دوں گا وہی مجھے پکڑوائے گا۔ اب کلیسیوں میں یہ بھی چیز ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس روٹی کو کھانا ہے، کس طرح اس پیالے میں سے پینا ہے۔ اگر آپ کو وہ روٹی ڈبو کر دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جان لیں کہ آپ وہ یہودا اسکریوتی کی ترتیب پر چل رہے ہیں، آپ کی کلیسیا چل رہی ہے، آپ کا استاد چل رہا ہے اور آپ چل رہے ہیں کہ آپ کو روٹی ڈبو کر دی جا رہی ہے، جبکہ یہ روٹی جو خداوند کے کلام کے مطابق ہے وہ توڑی جاتی ہے اور اس پیالہ کو تقسیم کیا جاتا ہے، اسی روٹی میں سے وہ باقی لوگ کھاتے ہیں، اسی پیالے میں سے باقی لوگ پیتے ہیں۔ اور اگر پھر بھی ہمیں ڈر ہے دوسروں کی بیماریاں لگنے کا، ہمارے ایمان کی بہت زیادہ کمزوری ہے۔ پہلے اپنے ایمان کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پس آدمی اپنے آپ کو ازما لے۔ اگر ابھی تک اس کی زندگی کے اندر گناہ اس کو دبوچے ہوئے ہے، ابھی تک اس کی زندگی کے اندر ناراستی ہے، فریب ہے، ابھی تک وہ خداوند کے حضور خالص نہیں ہے، تو وہ اس میں سے نہ کھائے نہ پیے۔ میں نہیں کہتا، خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جو کوئی کھاتے پیتے وقت اس کو نہ پہچانے، اس کے کھانے پینے کے سبب سے لکھا ہے سزا پائے گا۔ آپ کے خادم یہ چاہتے ہیں آپ سزا پائیں، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ سزا میں سے نکلیں، حقیقت اور سچائی کو جانیں۔ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے جو کھاتے پیتے وقت اس کو نہ پہچانے وہ اس کے کھانے پینے کے سبب سے سزا پائے گا۔ اب بچے جب اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ ہم یہ روٹی توڑ رہے ہیں تو کیا توڑ رہے ہیں، اس پیالے میں سے پیتے ہیں تو کیا پی رہے ہیں، اور اپنے آپ کو خداوند کے کلام کے مطابق اس چیز میں شامل ہونے کے لیے تیار کریں، نہ کہ ادھر ادھر کی تعلیموں سے بھٹکتے رہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک حوالہ رکھنا چاہتا ہوں، اعمال کی کتاب اس کا 20واں باب ہے، اور اعمال کی کتاب کے 20ویں باب میں اب ہم یہ جانیں گے، کچھ لوگوں کے پاس سوال ہے کہ اتوار کو مسیح روزہ کیوں نہیں رکھتے، کچھ لوگوں کے پاس سوال اتوار کا دن عبادت کے لیے کیوں مخصوص مقرر ہے۔ اس میں ہم ان ساری چیزوں کو جانیں گے۔ اتوار اگر ہم ان دنوں کی ترتیب کے مطابق دیکھیں تو اتوار ہفتے کا 7واں دن نہیں ہے بلکہ ہفتے کا پہلا دن ہے، اور کلام مقدس میں آیت نمبر 7 میں لکھا ہے ہفتے کے پہلے دن جب ہم روٹی توڑنے کے لیے جمع ہوئے تو پولس رسول نے دوسرے دن روانہ ہونے کا ارادہ کر کے ان سے باتیں کی اور آدھی رات تک کلام کرتا رہا۔ یہ ہمارے پاس حوالہ موجود ہے کہ پہلی کلیسیا، ابتدائی کلیسیا، رسولوں کی کلیسیا ہفتے کے پہلے دن اتوار والے دن کٹھے ہوتے تھے، جمع ہوتے تھے، روٹی توڑتے تھے، مسیح یسوع کی مصلوبیت کا اقرار کرتے تھے، اس کے بدن میں شامل ہوتے تھے، اس کے خون میں شامل ہوتے تھے، اور کیا ہوتا تھا؟ یہی وہ ان کے لیے بڑا سیلیبریشن کا فتح کا دن تھا۔ اس لیے یہ اتوار مقرر ہے ہمارے لیے عبادت میں، اور کوئی بڑا کام نہیں ہے اس میں، ماسوائے اس کے کہ مسیح یسوع اس دن موت اور قبر پر فتح پا کر جی اٹھے تھے، لیکن خصوصی طور پر یہ اس دن جمع ہوتے تھے، اور اس کو پاکشاہ جب اس کو بولا جاتا ہے تو یہ عبادت شام کو کرتے تھے، شام کو جمع ہوتے تھے، شام کو روٹی کھائی جاتی تھی، شام کو یہ پہلا تقسیم کیا جاتا تھا۔ اب میں بڑھنا چاہتا ہوں اس بات کی طرف کہ کیا بریڈ جو ہے جو گھروں کے اندر ملتی ہے، کیا اس کو ہم اس میں شامل کر سکتے ہیں؟ کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ میں نے کچھ خادمین کی میں بڑے عزت اور احترام کے ساتھ ان کا نام لینا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے خادمین ہیں، بڑے بڑے اسکالرز ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، وہ تھوڑا سا تعلیم کو بگاڑتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا اس کی درستگی کر لیں یا میری رہنمائی کریں اس بات کے بارے میں کہ جب مسیح نے یا یہودیوں میں عید فصح کا دستور تھا، عید منائی جاتی تھی، تو اسی عید فصح کی جو شکل ہے اس پہ ہی ہماری اس پاک عشاء کا دار و مدار ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ اس پاک رسم میں، اس عید فصح میں
کہ کیا خمیری روٹی دی جاتی تھی ان کو؟ جا کے پڑھیں کلام مقدس کو، وہ بے خمیری روٹی ہوتی تھی۔ آپ خروج کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 20 تک اس بات کو پڑھیں کہ عید فصح یہودیوں میں جو منائی جاتی تھی اس کے لیے کیا حکم تھا، کیا دستور تھا؟ اس کے اندر خمیری روٹی لائی ہی نہیں جاتی تھی، بلکہ حکم تھا اسرائیلیوں کے لیے کہ 7 دن تک ان کے گھروں کے اندر خمیری روٹی نہ آئے۔ جس گھر کے اندر خمیری روٹی ہوگی وہ اسرائیل میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ اور ہم وہ بریڈ دے دیتے ہیں، وہ ٹکیاں دے دیتے ہیں، بسکٹ دے دیتے ہیں۔ ہم خداوند کے کلام کو اگر کچھ کر رہے ہیں، خداوند کے کلام کا اصول ظاہر کر رہے ہیں، تو اس کو ذرا کلام مقدس کے مطابق، ڈاکٹرائن کے مطابق، تعلیم کے مطابق اور اس حوالہ جات کے مطابق اس کا دستور سامنے لے کر آئیں، جس سے کلیسیا کی صحیح رہنمائی ہو سکے۔ بسکٹوں سے، ٹکیوں سے، خمیری بریڈ سے یہ پاکشاہ نہیں ہوتی ہے، یہ بے خمیری روٹی ہے۔ اگر آپ کو اور حوالہ چاہیے، میں آپ کو اور حوالہ بھی دینے کو تیار ہوں، اور وہاں پر بھی لکھا ہے کہ او ہم اس خمیر کو دور کر دیں گو، کہ اس خمیر کا جو ذکر ہے وہ گناہ کے طور پر کیا گیا ہے۔ لیکن میں کہوں گا اگر یہ دستور ہم نے اپنانا ہے تو پھر خمیری روٹی کو ہم دور کریں گے۔ جوس ہم اس میں نہیں لے کے آ سکتے، اور وہ کون سا جوس؟ خصوصی طور پر جو دوسرے پھل ہیں اس کا جوس نہیں لے کے آ سکتے۔ ریڈ گریپ کچھ کلیسیاں استعمال کرتی ہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ اگر آپ جو کلام مقدس کا اصول اور دستور ہے اس میں آپ بازار سے خشک انگور لے کر آئیں، میوے، ان کو لا کے بھگوئیں، بھگونے کے بعد ان کو ابالیں، ابالنے کے بعد ان کو آپ چھان لیں، وہ صحیح طور پر انگوروں کا رس بن جائے گا، صحیح طور پر مے کی حالت میں چلا جائے گا۔ یہ وہ دستور ہے، یہ وہ اصول ہے جس کے مطابق ہمیں اس روٹی کو توڑنے کے لیے جو شیرہ لینا ہے وہ صحیح طور پر ہمارے کلام مقدس کے مطابق ہوگا۔ خداوند آپ کو ان ساری چیزوں کے وسیلہ سے برکت دے۔ میں یہ چاہتا ہوں مزید اگر آپ کے پاس کچھ پاک عشاء کے تعلق سے کوئی سوالات موجود ہیں تو آپ ضرور ہمارے کانٹیکٹ نمبر پر رابطہ کریں، ہم کلام میں سے حوالہ جات کے مطابق رہنمائی کریں گے۔ اور ہم ایک دوسری بات ہے، کلام مقدس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ہم ان کو بھی قبول کریں گے اگر وہ واقعی خداوند کے کلام سے تعلق رکھتے ہوں۔ خداوند آپ کو اس کلام پاک کے وسیلہ سے بڑی برکت بخشے۔ خداوند آپ کے ساتھ۔